Namaskar, welcome to Ekaksha. I am Nipa Das and today I'll start the third part of the second English chapter of class 10 and the name of the lesson is Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ দ্বিতীয়টি পাঠ আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। In part 2, we discussed about Nelson Mandela's speech after the oath-taking ceremony and how he recalled the sacrifices of the people who came before him, who fought against apartheid. আমি পাৰ্ট টুত কি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ তোমালোকৰ চাগে মনত আছে আমি নেলছন মেণ্ডেলাৰ স্পীচ ভাষণটো আলোচনা কৰিলোঁ শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তেওঁ এটা ভাষণ দিছিলে সেই ভাষণটিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ তাৰ পিছত তেওঁ কিদৰে বৰ্ণ বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা মানুহ যিসকলে নিজৰ জীৱনো আনকি ত্যাগ বা বলিদান দিছিলে তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ So in this part, we will discuss about the sacrifices made by those people who fought against apartheid and Nelson Mandela's views and opinions about them. So let's get started. That long and noble line ended and now began again with me. That long and noble line, here long and noble line refers to the people who fought against apartheid or racial discrimination. ইয়াতে লং আৰু নোবেল লাইন মানে কাৰ কথা কৈছে যিসকল মানুহে বৰ্ণ বৈষম্যৰ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু আনকি নিজৰ প্ৰাণো ত্যাগ দিছিল তেওঁলোকৰ বিষয়ে কৈছে ended and now began again with me. So তেওঁলোকৰ পিছত কোনে এইটো আকৌ আৰম্ভ কৰিলে নেলছন মেণ্ডেলাই who raised his voice against apartheid. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought means brought, prapta kora. So I was pained that I was not able to thank them. Pained means I was sad. I was sad that I could not thank them or I could not show my gratitude to these people. And even they could not see what their sacrifices had bought because it was their unimaginable sacrifices that had bought the freedom that ended apartheid in South Africa. So Nelson Mandela wanted to thank them, but it was not possible as they were no more. They had given up their lives for their country. So Nelson Mandela কি ইয়াতে খুব দুখ প্ৰকাশ কৰিছে কিয় কাৰণ তেওঁ সেই মানুহখিনিক ধন্যবাদ ক'ব নোৱাৰিলে যিসকলে বৰ্ণ বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি কি নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ দিছিল তেওঁলোকক তেওঁ ধন্যবাদ দিয়াৰ সুযোগটো নেপালে আৰু তেওঁলোকেও এই স্বাধীনতাটো দেখা নাপালে The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. So what did the policy of apartheid do? It created a deep wound, deep and lasting. Deep and lasting means it would last for a long time in the minds of the people of South Africa. কি কৈছে যে বৰ্ণ বৈষম্যৰ ব্যৱস্থাটোৱে কি মানুহৰ মাজত এটা গভীৰ আৰু বহুত দিন ধৰি চলি থকা কি এনেকুৱা এটা মনত তেওঁলোকৰ আঘাত দিলে more than physical it was mental and psychological শাৰীৰিক মানে অত্যাচাৰতকৈও এইটো কি মানসিক ভাৱে তেওঁলোকে কি এইটো কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে okay created a deep and lasting wound in my country and the people. It created a deep and lasting wounds in the minds of the people. It had a mental and psychological effect on the people of South Africa. They could never forget that pain. তেওঁলোকে সেইটো কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. Wound means gha ba aghat, profound means gopir. So he said that it will take many, many years, many generations to recover from that profound, deep hurt. কি ক'লে যে বহুত প্ৰজন্ম লাগিব বহুত সময় পাৰ হৈ গ'লেহে চাগে তেওঁলোকে সেই গভীৰ আঘাতটো পাহৰিব পাৰিব সেই ৩০০ বছৰ জোৰা অত্যাচাৰ উৎপীড়ন হে আঘাতবোৰ পাহৰিবলৈ তেওঁলোকৰ সময় লাগিব because it was more mental or psychological than physical তেওঁলোকৰ মনত যি আঘাত তেওঁলোকে পালে সেইটো সোনকালে তেওঁলোকে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে so that's what Nelson Mandela is saying but the decades of oppression and brutality
had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Luthulis. So the decades, দশক জোৰা কি অত্যাচাৰ উৎপীড়নে and brutality. Brutality means cruelty, inhuman treatment that is unimaginable. So that kind of a system, it led to great men. এই যে বৰ্ণ বৈষম্য তেওঁলোকৰ ওপৰত ইমান উৎপীড়ন অত্যাচাৰ কৰিছিল সেইটোৱে কি সৃষ্টি কৰিছিল কিছুমান মহান ব্যক্তিৰ সৃষ্টি কৰিছিল it created great personalities like Oliver Tabos. Please look at the picture. Oliver Tabo, Walter Sisulu, and Chief Luthuli. Okay, brutality means nirmam. The Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Roberts of the quiz of our time. So these are the pictures of Yusuf Dado, Bram Fisher, and Roberts Sobukwi. Okay, so these were great men who fought against apartheid. You have to remember the names of these people who fought against apartheid or racial discrimination. Hey, বৰ্ণ বৈষম্যৰ ব্যৱস্থাটোৱে সেই উৎপীড়ন অত্যাচাৰে এই ধৰণৰ ব্যক্তিৰ জন্ম দিছিলে যিসকলে কি বৰ্ণ বৈষম্যক বিৰোধিতা কৰি নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ দিবলৈও কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল Men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. So they had so much courage. They were so brave, wise, and generous that Nelson Mandela thinks that they will never find people like them again. Okay? Nelson Mandela কি কৈছে যে এওঁলোক ইমান সাহসী জ্ঞানী আছিলে দয়ালু আছিল যে এনেকুৱা মানুহৰ আৰু জন্ম হ'ব নোৱাৰে বুলি নেলসন মেণ্ডেলাই ভাবিছে Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. So Nelson Mandela is saying that it was because of that oppression, okay, that inhuman treatment that the people of South Africa had to go through that it gave birth to these kind of people who could face any situation, who could even give up their lives for their country. So ইয়াতে নেলসন মেণ্ডেলাই কি কৈছে এই ধৰণৰ নিৰ্মম অত্যাচাৰ oppression means অত্যাচাৰ উৎপীড়ন শোষণ কৰা okay so সেই অত্যাচাৰে কি সৃষ্টি কৰিছিল একদম heights create such heights of character এনে উচ্চ চৰিত্ৰৰ মানুহৰ জন্ম দিছিল মানে যাৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি পঢ়িলো তোমালোকক ফটো দেখুৱালো তেওঁলোকৰ কথা কৈছে they were the freedom fighters of South Africa My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. So he's talking about my country here refers to South Africa. He's saying that South Africa is very rich in mineral resources. Even you children must be aware that South Africa is rich in minerals and gems. You must have heard of diamonds, which is found in South Africa. Diamonds, they are very famous all over the world. ইয়াতে তেওঁ কি কৈছে তেওঁ দেশৰ খনিজ সম্পদৰ বিষয়ে কৈছে যে আমি খনিজ সম্পদত খুব চহকী তেওঁলোকৰ মাটিৰ তলত কি বিভিন্ন মূল্যৱান বস্তু পোৱা যায় যেনেকৈ হীৰা ডায়মণ্ড হয়নে কিন্তু তেওঁ কি কৈছে তুলনা কৰিছে but I have always known that its greatest wealth is its people finer and truer than the purest diamonds. So according to Nelson Mandela, though his country is rich in mineral resources, but for him, the greatest wealth of his nation is its people. Even more finer and truer than diamonds. So Nelson Mandela কৈছে যে মোৰ দেশখন খনিজ সম্পদত চহকী হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ দেশখন আটাইতকে what is the greatest wealth চহকী কি আটাইতকে greatest wealth সম্পদ আমাৰ আটাইতকে গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পদ হৈছে আমাৰ দেশৰ মানুহ So you might be asked what according to Nelson Mandela is the greatest wealth of his nation So According to Mandela, the greatest wealth of his nation is its people. তেওঁৰ দেশৰ মানুহকে তেওঁ আটাইতকে কি মূল্যৱান সম্পদ বুলি কৈছে It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Comrade means Hongi, okay?
people who fought against apartheid. So what is Nelson Mandela saying? So from his comrades, he learned the meaning of the word courage. The people who fought against apartheid, who along with Nelson Mandela fought against apartheid, they taught him the meaning of the word courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. So Nelson Mandela is saying that he had seen how men and women were so driven, or they wanted to fight against apartheid or racial discrimination to such an extent that they were even ready to lay down their lives for their country. Yet Nelson Mandela কৈছে যে তেওঁ দেখিছিল এটা তেওঁলোকৰ মানুহবোৰৰ কি গুণ আছিল যে তেওঁলোকে নিজৰ ইমান অকল্পনীয় এটা বলিদান দিবলৈও তেওঁলোক সাজু আছিলে যে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনো চেক্ৰিফাইচ কৰিবলৈ, ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু আছিল কিহৰ কাৰণে? দেশৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে, এই বৰ্ণ বৈষম্য শেষ কৰাৰ কাৰণে। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. Resilience means অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলৈ শক্তি. So when the people who fought against apartheid were put in prison, they were tortured, okay? যেতিয়া মানুহবোৰক যোনে বৰ্ণ বৈষম্যৰ বিৰোধিতা কৰিছিল তেওঁলোকক কি কাৰাগাৰলৈ লৈ গৈ খুব অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল কিন্তু তেওঁ কি কৰিছিল I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. কিন্তু তেওঁলোকে কেতিয়াও ভাঙি পৰা নাছিল. They never broke down, okay? Even they were tortured and attacked, but they never broke down. And Nelson Mandela, now when he's looking back at those things, he thinks that it defies the imagination. It was unbelievable, unthinkable that people could endure such kind of torture or inhuman treatment. এতিয়া তেওঁ ভাবিছে যে এইটো কল্পনাই কৰিব নোৱাৰি যে মানুহে ইমান কষ্ট বা অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব পাৰে আৰু এইবোৰ তেওঁ ক'ত দেখিছিলে তেওঁ যেতিয়া কাৰাগাৰত আছিলে তেতিয়া দেখিছিল যে তেওঁৰ কমৰেডছ বা সংগীসকলে কিমান অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈছিল কিন্তু তেওঁলোকে কেতিয়াও নিজৰ উদ্দেশ্যৰ পৰা কি ভাঙি পৰা উদ্দেশ্যৰ আগত তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো কি আছিল যে তেওঁলোকে স্বাধীনতা পাব লাগিব বৰ্ণ বৈষম্য শেষ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে কেতিয়াও ভাঙি পৰা নাছিলে আৰু অকল্পনীয় অত্যাচাৰ তেওঁলোকে সহ্য কৰিছিল I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. Triumph মানে জয় কৰা বা বিজয়. So, from those incidents, what did Nelson Mandela learn? He learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. That means you have to win over your fear. If you're afraid of something, it is okay. But when you can win over that fear, then it is known as courage. Courage is not the absence of fear. Just because a person does not have fear, it doesn't mean that he is courageous. If a person has fear, but he can win over that fear or that feeling, then he is courageous. এটা কি কৈছে সাহস মানে কি ভয় নথকাটোৱে সাহস নুবুজায় সেই ভয়ৰ ওপৰত আমি যেতিয়া জয়ী হ'ব পাৰিম সেইটোকে সাহস বুলি কয় Courage is not the absence of fear, but the triumph or victory over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Conquers মানে জয় কৰা. The brave man, কি কৈছে? মেণ্ডেলাই কৈছে সাহসী মানুহ সেইজন নহয় যোনে ভয় নকৰে. সাহসী মানুহ হ'ল যোনে ভয় কৰে কিন্তু সেই ভয়ৰ ওপৰত কি তেওঁ জয়ী হ'ব পাৰে বা বিজয়ী হ'ব পাৰে তেতিয়াহে তেওঁ কি এজন সাহসী মানুহ বুলি কোৱা হয় এইবোৰ তেওঁ ক'ত শিকিলে যেতিয়া তেওঁ কাৰাগাৰত আছিলে যেতিয়া তেওঁ দেখিলে যে তেওঁলোকক ইমান অত্যাচাৰ উৎপীড়ন they were tortured okay কিন্তু তেওঁলোকে ভাঙি পৰা নাছিল such was their level of courage যে তেওঁলোকে সেই ভয়টোৰ মুখামুখি হ'ব পাৰিছিল so that is courage it does not mean the absence of fear but when you can win over that fear triumph over that fear is known as courage No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. So what is Nelson Mandela saying? For example, when a child is born,
she will not know what is the meaning of the color, what is the meaning of black skin or white skin. He or she will not understand the meaning of religion or cultural, social background, etc. It is we human beings who create this kind of a society. হয়নে? যেতিয়া আমাৰ জন্ম হয় তেতিয়া আমি এইবোৰ কথা জানো নেকি যে that we should hate others, আমি লোকক ঘৃণা কৰিব লাগে, এই ধৰণৰ অনুভূতি বা ভাৱ আমাৰ মনত নাথাকে। আমি এইবোৰ ভাৱ লৈ জন্মগ্ৰহণ নকৰো, কিন্তু সমাজে আমাক এইবোৰ কথা লাহে লাহে যেতিয়া আমি ডাঙৰ হওঁ এই ভাৱ, বেয়া ভাৱধাৰা, ভাৱ চিন্তাবোৰ আমাৰ মনলৈ আহি যায়। কিন্তু জন্মৰ সময়ত কোনেও nobody hates one another, nobody hates anyone, isn't it? Because we don't understand the meaning of hatred or the color of the skin or background. আমি জন্মৰ সময়ত এইবোৰ একোৱেই নাজানো, আমাৰ মনত একো তেতিয়া ভেদাভেদ নাথাকে। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. See how beautifully Nelson Mandela has written. For Nelson Mandela, love comes more naturally to the heart. হয়নে? দয়া, মৰম, স্নেহ, এইবোৰ আমাৰ, these are natural instinct of a human being. এইবোৰ আমাৰ naturally প্ৰাকৃতিকভাৱে আহে। So মানুহে যেতিয়া কাৰোবাক ঘৃণা কৰিব শিকে তেতিয়াহে they can be taught to love. তেতিয়াহে মানুহক যে মৰম কৰিব লাগে সেইটো আমি মানুহক তেওঁলোকক শিকাব পাৰিম। কাৰণ কি কৈছে? কাৰণ মৰম চেনেহটো কি? এইটো বেছি সোনকালে মানুহে কি আয়ত্ত কৰি বেছি সোনকালে মনলৈ আহে, because these are natural instinct of a human being. If a man can be taught to hate, he can be easily taught to love, because that feeling comes more naturally. Even in the grimmest times in prison, grimmest times মানে কঠিন সময়ত, when my comrades, comrade means his friends or his colleagues, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. So even in the bad times when he was in the prison, he and his friends were tortured, he and his colleagues were tortured, they were beaten up, they were subjected to inhuman treatment. Still, he saw a glimmer of humanity. How? When they were tortured, even for a moment, even for a second, he could see that one of the guards would show some kind of humanity. Then he felt very happy that humanity is still alive. That was enough to keep them going. So ইয়াতে নেলসন মেণ্ডেলাই কি কৈছে, যেতিয়া তেওঁলোকৰ খুব সেই কঠিন সময়ত, বেয়া সময়ত তেওঁলোকক অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল নিৰ্মমভাৱে, তেতিয়া কি হৈছিলে, সেই তাৰে গাৰ্ডসকলৰ মাজত এজনৰ মাজতো এক ছেকেণ্ড সময় কাৰণেও যদি তেওঁ মানৱতা, চকুত মানৱতা দেখিছিল, সেইখিনিয়ে তেওঁৰ কাৰণে কি বহুত আছিলে। তেওঁ তেতিয়া ভাবিছিল যে এতিয়াও মানৱতা জীয়াই আছে, and that was enough for him to keep him going. Grimmest, কঠিন, glimmer, সময়. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Flame means শিখা, extinguish means নিৰ্বাপিত কৰা. So, what is Nelson Mandela comparing man's goodness to? Man's goodness or good nature, good deeds, he's comparing it to a flame that can be hidden but can never be extinguished. That means it can be, the goodness of a human being can be hidden for a short period, but it can never be put out or it can never be extinguished. ইয়াতে নেলসন মেণ্ডেলাই কি কৈছে, মানুহৰ যি সৎ ভাৱনা, ভাল গুণ এইবোৰ থাকে, এইটো শিখাৰ লগত, জুইৰ শিখাৰ লগত তুলনা কৰিছে। অলপ সময়ৰ কাৰণে কি আমি এইটো লুকাই ৰাখিব পাৰো, কিন্তু কি নিৰ্বাপিত বা নুমাই লাভ আমি নোৱাৰো. It will always be there inside our heart, because there is goodness in the heart of each and every human being. Because when we are born, we do not know anything about hatred, about the color of the skin, religion, etc. It's only when we grow up that we are taught these things in the society. হয় নে নহয়? আমাৰ যেতিয়া জন্ম হয় তেতিয়াতো আমি এইবোৰ কথা একোৱেই নাজানো। কাৰোবাক ঘৃণা কৰিব লাগে বা ছালৰ বৰণৰ কথা, ধৰ্মৰ কথা, আমি এইবোৰ একোৱেই নাজানো। পিছত লাহে লাহে আমি সমাজত এইবোৰ কথা শিকো। কিন্তু মানুহৰ যি ভাল গুণ আছে ন, সেইবোৰ মানুহৰ সকলো মানুহৰ মাজতে থাকে। সদিচ্ছা, ভাল গুণ ন, এইবোৰ সদায় থাকে। আৰু কাৰ লগত তুলনা কৰিছে?
ফ্লেম জুইৰ শিখাৰ লগত তুলনা কৰিছে যে সেইটো অলপ সময়ৰ কাৰণে আমি কি লুকাই ৰাখিব পাৰোঁ কিন্তু the goodness of a person can never be extinguished. It cannot be put out. It will always be there. Okay? So children, a flame মানে শিখা, extinguish মানে নিৰ্বাপিত কৰা. We have come to the end of part 3. I'm sure you understood the part 3 and enjoyed listening to the পাঠ চ' ইয়াতে আমি কি পঢ়িলোঁ বা কি আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াতে আমি নেলছন মেণ্ডেলাই তেওঁৰ আগে যিসকলে নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ দিলে বা ইমান অকল্পনীয় অত্যাচাৰ সহ্য কৰি নিজৰ জীৱন উচৰ্গা কৰিলে চাউথ আফ্ৰিকাৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বিষয়ে তেওঁ কৈছে আৰু তেওঁ চাউথ আফ্ৰিকাৰ মানুহক কাৰ লগত তুলনা কৰিছে হীৰাৰ লগত তুলনা কৰি কৈছে যে হীৰাতকৈও বেছি মূল্যৱান দেশৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান সম্পদ হৈছে চাউথ আফ্ৰিকাৰ মানুহসকল হয়নে So I am sure you have understood this part. So to see if you have understood, let us discuss a few multiple choice questions. What was the system of racial domination erected by the white-skinned people of South Africa? Apartheid, democracy, communism, dictatorship. It is apartheid. মানে বৰ্ণ বৈষম্য. What did Nelson Mandela learn about courage from his struggles? Courage is the absence of fear. Courage comes naturally to humans. Courage is the triumph over fear. Courage is avoiding danger. So the answer is courage is triumph over fear. ভয়ৰ ওপৰত জয় হ'লে হেতুকে কি সাহস বুলি কয়. Mandela believed that man's goodness is a flame that can be hidden but never dash. Fill in the blanks. So, শেষত মই তোমালোকক বুজালো ন man's goodness is a flame that can be hidden but it can never be extinguished. নিৰ্বাপিত কৰিব নোৱাৰি বা নুমাব নোৱাৰি. Mandela felt overwhelmed with a sense of history on the day of the inauguration as it marked the end of dash and the beginning of a new era. Mark the end of apartheid or democracy. Answer will be apartheid. কাৰণ সেইদিনা কি হ'ল বৰ্ণ বৈষম্যৰ শেষ হৈছিল আৰু এটা নতুন অধ্যায় আৰম্ভণি হৈছিল. So children, we have come to the end of part 3. I'm sure you understood and enjoyed the part. In the next class, I will come with the final part of this chapter, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. So until then, take care. Thank you.